أجمعين وبعد، فنحن ولله الحمد في بيت من بيوت الله نلتمس العلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وحلق الذكر قد تكلمت عنها مرارا أن من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله عز وجل يذكر الذاكرين ويباهي بهم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على القول الصالح. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Berkata Syekhuna Abu Hazim Ramadan hafizahullah, setelah memuji Allah Ta'ala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ba'du. Kita memuji Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di salah satu dari rumah Allah Ta'ala dalam rangka thalabul ilmi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya thalabul ilmi termasuk jalan menuju surga. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kami seringkali mengingatkan keutamaan halaqah zikir, yakni majlis ilmu, bahwa ia adalah amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi: aku menurut persangkaan hambaku, dan aku bersamanya selama ia mengingatku. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama hambanya ketika ia mengingatnya, terutama dengan majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan mereka kepada para malaikat yang ada di sisinya. Nah, فإن أعظم ما يرجوه الإنسان في الدنيا من الله عز وجل هو طيب العيش والحياة السعيدة. وقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أنس، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، فإن الحياة الحسنة مطلوبة تطلبها النفوس البشرية، وجبلت عليها النفوس. فدائما الإنسان يكره كل ما يعكر حياته من القلق والفقر والمرض وكل ما ينغص الحياة. ولهذا جاء أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. فردد مرارا، أي جاءه مرة أخرى فقال: يا رسول الله علمني دعاء. فقال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية. ثم جاء مرة أخرى فقال له: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وهذا ينبغي للإنسان أن يكون أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأن يكثر في دعائه اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن سمع رجلا يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات تجمع لك دنياك وآخرتك، هذه الأربع: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فالشاهد من هذه الأحاديث أن السعادة في الدنيا مطلوب شرعي، أن السعادة في الدنيا مطلوب شرعي. نعم. Di antara perkara yang diharapkan oleh seseorang di dunia ini adalah tibun nafsi, yaitu lapangnya jiwa, dan sa'adatun fid dunya, bahagia di dunia. Maka di antara kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meminta kebaikan di dunia dan di akhirat. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kebanyakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Dan kebaikan di dunia ragamnya adalah banyak sekali. Di antaranya adalah kesehatan. Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dan berkata, "Ya Rasulullah, ajari aku sebuah doa yang akan aku sering panjatkan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai pamanku, mintalah kepada Allah afiyah, yakni kesehatan." Maka Abbas radhiyallahu an datang lagi dan berkata, "Ya Rasulullah, ajari aku doa yang akan aku sering panjatkan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mintalah kepada Allah afiyah, yakni kesehatan." Dan diulang sampai 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki pengabulan afiyah bagi yang berdoa kepadanya. Maka dianjurkan kita untuk memperbanyak doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang diantara cakupan dari kebaikan di dunia adalah afiat dan kesehatan. Maka perbanyak pula membaca, "Ya Allah, aku memohon kepadamu afiat di dunia maupun di akhirat," serta juga memperbanyak doa, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa'afini, sehatkanlah aku, warzuqni, dan berilah aku rizki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari doa ini kepada seorang laki-laki, dan ketika ia menghafalnya, Nabi berkata kepada tentang orang itu, kalimat ini mengumpulkan untukmu kebaikan dunia dan akhirat. Yakni bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan afiat dan kebaikan di dunia bagi seorang muslim. Nah, wa min ahammi asbab الحياة السعيدة أو ما يوصل إلى الحياة السعيدة بعد أن ذكرنا أنها مطلوب للنفس البشرية ومطلوب شرعا، وهي الحياة السعيدة والحياة الطيبة. من أعظم وسائلها ما ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فأهم ما يصلح الحياة هو ماذا؟
هو العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا. العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل، خالصا لله عز وجل صوابا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يحييه حياة طيبة ما هو ما ذكره، أي ليس معنى الحياة الطيبة أن تكون غنيا، ليس من معنى الحياة الطيبة أن تكون غنيا. فأنا أسألكم، من أسعد الخلق؟ أسعد الخلق من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، أسعد الخلق، أسعد الناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومات ولم يخلف دينارا ولا درهما، ومات درعه مرهونة عند يهودي، وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع. والمرأة التي جاءت تسأل عائشة الطعام لها ولابنتيها، فما وجدت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تمرتين، فقسمت هذه التمرات بينها وبين بناتها. فليس من السعادة الغنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ وقد تكلم على هذه المسألة ابن القيم في عدة الصابرين. فنقول أنه ليس من السعادة ماذا هو الغنى، ليس من السعادة غنى النفس. نعم، أطلنا عليك لكن أنت خذ راحتك. Di antara sebab terpenting untuk meraih bahagia di dunia adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, siapa yang mengerjakan amal sholih, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Maka sebab bahagia adalah beramal sholih, dan tidak dinamakan amal sholih kecuali ikhlas dan benar. Dikatakan ikhlas ketika untuk Allah semata, dikatakan benar ketika mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna kehidupan yang bahagia tidak mengharuskan Anda kaya. Aku bertanya kepada kalian, siapakah orang yang paling bahagia? Tentu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah beliau meninggal kecuali tidak memiliki 1 atau 2 dirham untuk membeli makanan. Lalu beliau membeli makanan dengan cara menggadaikan baju perangnya. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyumbat laparnya dengan 2 batu di pakaian perutnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika rumahnya didatangi oleh wanita yang meminta-minta,
maka di rumahnya tidak ada apapun kecuali 2 kurma, dan diberikan Aisyah kepada peminta tersebut. Maka bahagia bukanlah kaya. Nabi SAW bersabda, sungguh mengherankan kondisi orang beriman, semua kondisinya adalah baik untuknya. Jika ia mendapatkan kelapangan, ia pun bersyukur, itu baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Dan para ulama mereka berselisih pendapat, siapakah yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur ataukah orang fakir yang bersabar. Dan telah dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan aku katakan kepada kalian bahwasanya intinya bahwa bahagia itu tidak harus dengan kekayaan. Naam. Wa min asbab as-sa'adah fi ad-dunya huwa an taj'al al-akhirata hiya hammuk. An taj'al al-akhirata hiya hammuk. فاطلب الآخرة تأتيك الدنيا، اطلب الآخرة تأتيك الدنيا. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه شتت الله شمله، شتت الله شمله. هذا واحد. وجعل فقره بين عينيه، حتى لو عنده المال فهو يرى نفسه أنه ماذا؟ فقير. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. هذا من كانت الدنيا هي همه، يشتت الله شمله ويجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، بدون بركة، بدون بركة. ومن كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه. وهذا الشاهد: وأتته الدنيا وهي راغمة. تأتيه الدنيا، لا بد أن تأتيه الدنيا. فمن السعادة هو أن تجعل ماذا؟ الآخرة هي همك. نعم. Termasuk sebab lain dari bahagia adalah engkau menjadikan akhirat sebagai tujuan utamamu, cita-cita utamamu. Dan maka dengan begitu dunia akan mendatangimu, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang dunia adalah cita-cita utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan di pelupuk matanya. Maknanya, seandainya ia kaya pun maka ia merasa fakir. Kemudian Nabi melanjutkan, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sekedar yang Allah telah tetapkan untuknya, maknanya tanpa barokah. Maka perhatikanlah bahwa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, mereka dihukum dengan beberapa hal. Urusannya tidak pernah selesai, selalu merasa fakir, dan dunia tidak mendatanginya. Sementara kata Nabi SAW, siapa yang akhirat adalah tujuan utamanya, maka Allah akan menyelesaikan urusannya, menggabungkan urusannya, dan menjadikan kekayaan pada hatinya,
dan dunia mendatanginya dalam keadaan terhina. Maka ini menunjukkan bahwasanya sebab bahagia adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, dan syahid kita, poin kita di sini adalah yakni hasilnya yaitu dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, wa min asbabi sa'adatil insan هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، وأولى الذكر هو الاستغفار، أولى الذكر هو الاستغفار. وقد جاء في كتب أهل العلم: اعلم أرشدك الله لطاعته أن السعادة هي قال اعلم أرشدك الله عز وجل أن السعادة أن يجعلك الله من السعداء، أو معنى هذا الكلام ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. من أسباب السعادة هي شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل على النعم. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وشكر النعم يكون بالقلب، يكون بالقلب بالاعتراف بأنها من الله عز وجل، ويكون باللسان، ويكون ماذا؟ باللسان، أن تحمد الله عز وجل بلسانك. وأيضا شكر الله عز وجل يكون بتسخير هذه النعم في مرضاته. فمن السعادة أن ماذا؟ أن تشكر الله عز وجل إذا أعطيت، وأن تصبر إذا ابتليت. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر يخفف ألم المصيبة، فأنت مصاب لا بد من أن تكون مصابا. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقد قال العلماء عند نزول المصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام الذي قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ماذا؟ إنا لله ملكا وتصرفا، كلنا مملوكون لله، يفعل بنا ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون بعد الموت إلى الله عز وجل. الذي قال إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالصبر يخفف ماذا؟ يخفف المصيبة ويعطيك الأجر الكبير العظيم. إن الله يحب الصابرين، إن الله مع الصابرين. وكما قلت قال العلماء: إما أن تصبر صبر الكرام ويكون لك الأجر الذي ذكرته في الآيات، وإما أن تسلو سلو البهائم. إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. فأنت ستنسى المصيبة. إن نسيتها واحتسبت الأجر عند الله أثبت، وإن لم تحتسب الأجر عند الله فأنت كالبهيمة. فالبهيمة التي هي البقر والغنم والحيوانات إذا مات ولدها ماذا تصنع؟ تحزن يوم يومين ثم تمشي ما كأنه حصلت مصيبة. فهكذا الإنسان
كم من إنسان عزيز مات لنا، منا من مات أبوه، ومنا من مات أخوه، ومنا من مات صديقه، نسينا. فالإنسان إما يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. نعم. Di antara sebab yang lainnya untuk meraih bahagia adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir yang paling utama adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam sebuah ungkapan seorang ulama bahwasanya tanda bahagia ada 3, yaitu jika ia diberi bersyukur, jika diuji bersabar, dan jika berdosa istighfar. Kemudian 3 dari itu, yang pertama adalah bersyukur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ucapkanlah, yakni di antara bentuk syukur kepada Allah adalah syukur dengan lisannya, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping bersyukur dengan qalbunya, dengan meyakini datangnya dari Allah, serta bersyukur dengan anggota badannya, dengan memanfaatkan nikmat Allah tersebut kepada apa yang Allah ridhoi. Dan orang-orang yang bersabar, sabar ketika diuji oleh Allah, maka mereka mendapatkan pahala tanpa batas, seperti yang Allah firmankan, sesungguhnya hanya orang-orang sabar yang mendapatkan balasan tanpa batas. Di samping itu, sabar bisa meringankan ujian dan musibah ketika ia turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Maka ulama mengatakan, jika engkau kena musibah maka terbagi menjadi 2. Satu, engkau menjadi orang yang sabar lagi mulia, maka orang semacam ini akan mendapatkan pahala dari Allah serta sabarnya meringankan musibahnya. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami hanya akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan solawat serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka jangan menjadi orang yang kedua ketika kena musibah seperti binatang yang tidak bersabar, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, قلنا ومن أسباب الجالبة للسعادة هي ذكر الله عز وجل، وأهم ما يذكر هو الاستغفار. فالاستغفار مما يزيل الهموم والغموم، ومما يعين على الحياة السعيدة. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإن الاستغفار سبب من سبب سعادة القلب وطمأنينته، فهو من ذكر الله. وذكر الله قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا من السعادة أن يكون قلبك مطمئنا. ومن السعادة أيضا من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأيضا من أعظم الأذكار هو قول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لأنه فيه اعتراف لله عز وجل بالضعف، وأنه هو القوي القادر. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال.
لا حول لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة، يعني أني ضعيف، تعترف لله عز وجل بأنك ضعيف وأنه هو القوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذه الكلمة تزال بها الشدائد، تزال الإكثار من هذه الكلمة تزال بها الشدائد. ومن الأدعية والأذكار ما ذكره الله عز وجل، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الهم والحزن، دعاء الهم والحزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، إلى آخر الحديث، إلى آخر الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن يبدل همه فرحا، يبدل همه فرحا. ومن الأدعية أدعية الكرب، ومنها: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن الله عز وجل يذهب عنك الكرب، يذهب عنك الكرب. نعم. Istighfar yang merupakan salah satu dari sebab bahagia. Ia di samping menghapus dosa-dosa, ia menghilangkan berbagai macam kesedihan. Karena kesedihan itu sebabnya adalah dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, musibah apapun yang menimpamu sebabnya karena dosa-dosa dari tanganmu, dan Allah Ta'ala banyak mengampuni dosa-dosa. Maka istighfar, permohonan ampun, bisa menghilangkan banyak musibah. Di samping itu, berzikir kepada Allah Ta'ala, ia bisa menenangkan hati, sehingga kesedihan pun berkurang karena hatinya tenang. Allah berfirman, ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Maka ucapkanlah zikir yang lainnya: Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji milik Allah, La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nabi SAW bersabda, 4 kalimat yang Allah cintai adalah ini: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tambahkanlah, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ia salah satu dari harta yang tersimpan di surga. Di antara yang menyebabkan ia zikir yang utama, karena zikir ini, la haula wa la quwwata illa billah, menunjukkan kerendahan dan kelemahan seorang hamba di hadapan Allah yang maha kuat, sehingga Allah Ta'ala akan menghilangkan berbagai macam kelemahannya dan kesedihannya. Maka kalimat-kalimat ini dari zikir dan doa bisa menghilangkan berbagai macam musibah. Di antara doa dan zikir yang lainnya adalah yaitu doa yang dibaca oleh Nabi SAW, yang di akhir hadis Nabi mengatakan, siapa yang membacanya maka Allah akan mengganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Yaitu doa yang lafalnya, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hambamu, hamba dari hambamu, serta hamba dari hamba perempuanmu, berlaku padaku hukummu, dan seterusnya. Dan di antara doa yang lain adalah doaul karb, doa ketika menghadapi perkara yang sangat sempit sekali, yaitu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, aku mengakui dosa-dosaku dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka dengan doa ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan nabinya. Naam. Nah, wa min asbab as-sa'adah
هو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم لئلا تزدروا نعمة الله، لئلا تزدروا نعمة الله. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في حال الدنيا ننظر إلى من هو أفقر منا وإلى من حرمه الله عز وجل من أمور الدنيا، ولا ننظر إلى من أعطاه الله خيرا منا وإلى من هو أغنى منا، فإنا إذا نظرنا إلى الغني لم نشعر بنعمة الله عز وجل. إذا نظرنا إلى الأغنياء فإننا لا نشعر بنعمة الله عز وجل علينا، ولكن إذا نظرنا إلى الفقراء فإننا نشعر بتفضيل الله عز وجل لنا. نعم. Di antara sebab bahagia berikutnya adalah lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah di antara kalian dalam masalah duniawi. Seperti sabda Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang lebih rendah di antara kalian, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Maka dalam masalah dunia, hendaknya kita jangan melihat kepada orang yang lebih kaya daripada kita, tapi lihatlah kepada orang yang lebih fakir daripada kita, kepada orang yang lebih banyak balaknya daripada kita, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang bahagia. Maka dalam perkara duniawi, hendaknya kita tidak melihat kepada orang yang ada di atas kita. Naam. ومن أسباب السعادة هي ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهو الدعاء بالأدعية الجامعة التي فيها صلاح الدنيا والآخرة. ومن ذلك في الدعاء الصحيح المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. أولا نطلب ماذا؟ صلاح الدين، أن الله عز وجل أن يصلح لنا الدين، ثم أن يصلح لنا دنيانا، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. فهذا من شامل، دعاء شامل: صلاح الدين، صلاح الدنيا، صلاح الآخرة. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. والدعاء الآخر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، جميع شؤوني، أصلح لي جميع شؤوني، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه من الأدعية الجامعة التي ينبغي أن يدعو الإنسان بها، فإن فيها صلاحا للدنيا والآخرة، إضافة إلى ما ذكرناه في بداية المحاضرة، وهو دعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسؤال الله عز وجل العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. وأن ندعو الله عز وجل بقوله: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.
فهذه الأدعية الخمسة التي ذكرتها شاملة لخير الدنيا والآخرة. نعم. Di antara doa yang bagus adalah apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, sebuah doa yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat, memperbaiki dunia kita dan akhirat kita, yaitu doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li diniyalladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang ia merupakan benteng dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang ia merupakan tempatku hidup. Wa aslih li akhiratil lati hiya ma'adi, dan perbaikilah untukku akhiratku yang menjadi tempatku kembali nanti. Waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair, dan jadikanlah hidupku sebagai tambahan untuk kebaikan untukku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah matiku sebagai istirahat dari berbuat berbagai keburukan. Dan juga bacalah doa ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, aslih li sya'ni kullah, perbaikilah semua urusanku ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Maka dua doa ini ditambah dengan tiga doa sebelumnya menghimpun berbagai macam kebaikan, yaitu yang tiga lainnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, serta doa meminta afiah, kesehatan, seperti mengucapkan Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Dan juga doa yang menghimpun 4 permintaan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wa afini, afiatkanlah aku, warzuqni, berilah aku rizki. Ini 5 doa yang mencakup berbagai macam kebaikan. ومن الأسباب التوكل على الله عز وجل. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل هو تفويض الأمر لله عز وجل، أن تعتمد اعتماد القلب على الله عز وجل في جميع المنافع ودفع المضار. فالتوكل أمره عظيم فلا يصرف إلا لله عز وجل، وهو أن تفوض أمرك لله، وإذا فوضت أمرك لله فإنك فوضت أمرك إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض. نعم. Di antara sebab lainnya dari bahagia adalah tawakal kepada Allah. Tawakal maknanya adalah pasrah kepada ketentuan Allah Ta'ala setelah berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya, seperti dalam firman-Nya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya, yakni menyelesaikan semua keperluannya dan urusannya. Tawakal adalah bersandar diri kepada Allah, yakni pasrah kepada Allah, serta tafwid, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Ta'ala, yang Ia adalah pencipta dan pemelihara langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Naam. Wa min الختام أذكر من الأسباب الجالبة للسعادة في الدنيا هي من الذكر، ولكن أذكار لها أوقات معينة، وهي أذكار الصباح والمساء.
فإن لها أهمية في حفظ العبد، وأيضا فيها سؤال الله، فيها استغفار، وفيها سؤال الله عز وجل العافية، وفيها اعتراف لله عز وجل بالنعم، وفيها تعاهد مع الله عز وجل على الإسلام. أصبحنا على فطرة الإسلام، على كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها توحيد. الله بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، فإن الله عز وجل يحفظك بها، فإذا حفظك الله كنت أسعد الناس. وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada akhir acara ini saya ingin menyampaikan zikir yang juga sangat penting sekali yang hendaknya kita merutinkannya, yaitu zikir pagi dan sore. Di dalamnya ada ampunan, ada kebaikan, ada penjagaan, ada pengakuan atas semua nikmat-nikmat Allah Ta'ala, dan juga perjanjian kita kepada Allah Ta'ala dalam berislam. Maka lazimilah zikir pagi dan sore agar Allah Ta'ala menjaga kita. Siapa yang dijaga oleh Allah Ta'ala, maka ia akan selamat dan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Allahu Ta'ala alam. Al-asilah. Man yurid yas'al. Siapa yang ingin bertanya, persilakan. Oke, silakan. تفضل خلك نسمعك. نعم. نعم. hukum-hukumnya, kesukaan-kesukaannya, ketidaksukaan, kebenciannya, janji-janjinya, perintah dan itu semua ada pada Allah. Itu banyak. Jadi banyak. Ada soal. Tolong diulang ya, kawan. قرب الله. Sifat-sifat janji-janji Allah, hukum-hukum Allah, perintah dan larangan tanpa disuruh mengingat dalam semua keadaan. Yang paling utama pas pada suatu saat aja apa ya dari semua itu kita ingat apanya Allah, karena Allah punya banyak. Kita bilang apa namanya istilahnya, titelnya Allah. Kalau saya punya istilah untuk sementara ini saya saran perintah Allah, larang-larang Allah, hukumnya Allah, sukaan Allah, bagian-bagian, ancaman-ancaman dan apa yang utama kita ingat dari Allah itu banyak, semuanya banyak, larangan dan perintah dan larangan juga. Syekh, yaqulu sa'il ma huwa afdhalu dzikri wahid faqat.
min jami'il al-adhkar wal adiyah. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها هي التوحيد، معناها أنه لا يعبد إلا الله عز وجل، لا يعبد إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الذكر، جاء في الحديث الصحيح أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن الأذكار العظيمة التي أنا ما ذكرتها هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في الصحيح في البخاري أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يومه 100 مرة، إلا كانت مسلحة له من الشيطان، سلاح من الشيطان يحفظه الله به، وأعطي 100 درجة ومحيت عنه 100 خطيئة، ولم يأتي أحد أفضل منه. فهذا ذكر ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. فهذه أفضل الذكر لا إله إلا الله. Naam. Dari semua nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, zikir dan doa, yang paling banyak kita mengucapkannya adalah la ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Kemudian lebih utama lagi jika ditambah dengan wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW berkata, siapa yang membaca 100 kali zikir ini, yakni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menjaganya dari gangguan setan. Ditulis untuknya 100. في الحديث كان كعشر رقاب كمن أعتق 10 رقاب. 10 رقاب. نعم. Maka ditulis untuknya seperti memerdekakan 10 budak. Kedua, yang ketiga ditulis untuknya 100 pahala. Yang keempat dihapus darinya 100 dosa. Yang kelima, pada hari kiamat tidak ada orang yang datang dengan pahala yang lebih banyak daripada pahalanya, kecuali orang yang juga mengamalkannya. Nah, Subhanakallah wa bihamdika. Soal berikutnya silakan. طيب. يسأل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitan dengan menyebut nikmat. Karena memang tidak diperintah untuk menyebut nikmat yang Allah berikan. Tapi kan karena yang ada bagian maka beliau dia lagi mengapa selfie di medsos. Jadi baru ada kita latihan apa yang خلص السؤال. Lam yukmil. karena dia mungkin sampai menemukan sesuatu yang haram, karena dan suami seperti men-share istrinya dengan sesuatu
kemana-mana. Ada memang tapi ada pelatihan. Nah, jamil pertanyaannya. Yaqulu sa'il, dzakartum tahaddath bin ni'mah, mal farqu bainahu wa baina nashri nikmah fil majmu'ah bil WhatsApp aw ghairihi. ما هو؟ Mal farqu baina tahadduts bin ni'mah wa nashrun ni'mah, yani nashru ikhbarin ni'mah fil majmu'ah aw fil WhatsApp aw fi ghairihi. Hal yajuz aw am la? التحدث بالنعمة يكون بكل ما تحدث به، بكل ما يكون التحدث به، سواء مشافهة أو في واتساب أو في تويتر أو في يعني تذكر النعمة، هو التحدث بالنعمة الله عز وجل، فإن هذا من شكر الله عز وجل، لأن شكر الله عز وجل يكون بالقلب واللسان والجوارح. ومن شكر الله عز وجل باللسان هو التحدث بها، قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. نعم. Nah, berkata Syekh bahwasanya tahadduts bin nikmah, yakni menyebut nikmat Allah Ta'ala, itu boleh diberitahukan kepada orang lain, karena itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kepada orang yang kita cintai maupun kepada yang anak dengar ya tadi ya, di medsos maupun yang lainnya. Nampaknya jika bisa menjaga keikhlasan. Allahu a'lam. Nah. Ada lagi, silakan. سبحانك Khalas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.